Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. Okay. Good morning, student. Good morning, sir. So, before we start our lesson, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Please lead the pray. Ya, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, student. We already pray. Hopefully, what we do today get blessing from our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan dapat berkah dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Next. Okay. So today we are gonna learn English, but we have warming up, pemanasan dulu. So my student, please stand up. Okay, everyone, please stand up. Okay, before we start our lesson, just warming up. Okay, are you ready? Ready. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, very good. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay, good job. Very good. Okay, look at the picture. Can you see the picture here? Ini gambar apa? Mouse Lion. Oke, judulnya The Lion and Mouse. Lion yang mana? Oke, yang bawah. Yang di atas? Lion artinya? Singa. Very good. Kalau harimau bahasa Inggrisnya? Oke, very good. Kemudian mouse artinya? Tikus. Very good. Number one. Kamu pertanyaan. Do you know the picture about? Yes, of course. Itu gambar ada lion dan mouse. Number two atau second number. Do you know the story about the lion and the mouse? Okay. Kira-kira ada yang pernah tahu cerita the lion and mouse? Okay, nobody. Okay. Kalau belum ada, it's okay. Kalau belum ada yang tahu ceritanya, nanti kita tonton sama-sama. Beberapa cerita lain, tapi dengarkan. Kenapa hari ini saya menanyakan kalian tentang cerita-cerita tersebut? Kenapa cerita tentang binatang, ada cerita hayalan, Cinderella, kemudian ada legenda from Indonesia. Today, actually hari ini kita belajar tentang narrative text. Oke, hari ini kita belajar narrative text. Teks yang bersifat hayalan dan imajinatif, tidak nyata, tapi fungsinya menghibur. Okay, next, I will continue with the next slide. Okay, listen and look at the objectives. Objectivesnya begini. Tujuan kenapa harus belajar, why we have to study this lesson about narrative text. Pertama, kalian nantinya mampu supaya tahu pengertiannya, jenisnya, bisa mengerti strukturnya dan fungsinya serta ciri kebahasaan. Nah, nomor dua, the second one, yang paling seru nanti kita harus coba membuat akhir cerita dari narrative text. Nanti kalian supaya bisa menebak kira-kira apa ending dari cerita sebuah narrative text. Next, do you have any question? No. Sekarang kita mau menonton video. Oke. Video judulnya adalah tentang Lion and the Mouse. Oke, saya main. Are you ready? Ready. Kurang semangat kayaknya nih. Are you ready? Ready. Good. The Lion and the Mouse. Once upon a time, there lived a lion who ruled the forest. One day, after eating his meal, the lion fell asleep under a tree. A little mouse saw him and thought it would be fun to play on him. He began running up and down the sleeping lion. He ran up the tail and slid down the tail.
out angrily with a loud roar. He grabbed the mouse with his huge paw. The mouse struggled but could not escape. The lion opened his big jaws to swallow him. The mouse was very scared. I'm very scared. Please don't eat me. Next, I will give you explanation. Saya akan bagikan handout untuk kalian. Oke, about this slide karena ada penjelasan lebih rinci apa itu narrative text. I want to make sure sudah dapat semua handoutnya. Yes. Oke. Sekarang temukan di bagian definition and purpose. Cari di handoutnya. Oke, sudah ketemu. Oke. Next, I will explain to you. Definition: narrative text is an imaginative story to entertain the reader. Artinya bahwa teks narasi adalah cerita imajinatif yang bertujuan menghibur pembaca. Okay. Menghibur pembaca dan imajinatif. Contohnya tadi seperti Lion and Mouse itu hanya imajinasi kita, tidak nyata karena bisa berbicara. Okay. They cannot speak, binatangnya, jadi itu hanya imajinatif. Kemudian purpose. Okay. Purpose artinya adalah tujuan. The purpose of narrative text is to amuse or entertain the reader with story. Artinya menghibur pembaca melalui cerita. Jadi setelah kita membaca cerita atau cerita narrative text itu kita merasa terhibur. You get entertained. You get entertainment by reading narrative text. Next, sekarang saya akan berikan tugas untuk kalian. Listen. Well, my student, please don't confuse about what you are going to do at this activity. Di kertas kalian, oke, perhatikan bentuknya seperti ini saja, yaitu activity 2. Perhatikan. After watching the video, Tiger and Buffaloes write resolution the ending of the story in this form. Nanti, perhatikan, nanti saya akan putarkan video tentang kerbau dan tiger. Jadi ada harimau dan kerbau. Nanti kalian akan menonton video, tapi videonya saya tidak tampilkan lengkap sehingga tidak ada akhir ceritanya. Oke. Jadi tugas kalian nanti adalah menebak akhir cerita dari video yang ada, kemudian menuliskannya di dalam teks, di dalam lembar ini, lembar yang warna-warni. Kita tonton video dulu ya. Well, my student, please look at this video carefully because you have to create ending of this story. Once upon a time, deep in the forest, there lived 4 buffaloes. They always stayed together. Such was their unity that all the other animals were always afraid of them. And among all those animals was a tiger. Every time he planned to attack, he would see them together.
and leave disappointed. Oh, how will I adapt them if they are always together? Ordering already. Look at this fatty. The four friends walked away from each other. Sekarang pertanyaannya adalah, what will happen next? Apa yang kemudian terjadi? Silahkan ditulis di lembar kerjanya. Kira-kira apa yang kemudian terjadi? Okay, so I will try to explain with you. Ini kelompok siapa? Saya bacakan. Oke, ada yang akhirnya saya bacakan satu-satu. Ada yang green ya, ada yang biru ini saya bacakan. After they separated and went in different direction, the tiger followed one by one from the brand and the tiger built the toes one by one. Thank you. Yang biru itu dari kelompok anak, oke, yes, oke. Artinya setelah mereka berpisah dan pergi ke arah yang berbeda, sang harimau mengikuti satu persatu dan ternyata sang harimau memakan sapi tersebut. Oke, thank you so much. Tepuk tangan untuk kelompok yang biru. Nah, yang terakhir, penjelasan yang terakhir. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senangnya yang paling mana? Yang bagian mana? Watching video. Senang ya nonton video ternyata. Oke. What do you learn today? Yang kita pelajari hari ini adalah ya narrative text. Kemudian, oke, narrative text itu apa? Ya, teks imajinasi yang tujuannya ya tidak nyata, imajinasi dan khayalan. Contohnya tadi adalah The Lion and the Mouse. Oke. Apa yang ingin dipelajari lagi atau ada yang ingin diketahui atau ingin nonton video lagi? Oke, yes. Oh, nggak suka video. Oke. Minggu depan ingin nonton video apa? Snowman. Oke, kita coba nanti minggu depan nonton video lagi. Oke. Apa yang paling sulit dari kegiatan hari ini? Membuat imajinasi. Itu membuat karangan ya, agak sulit. Tapi ternyata agak cepat juga. Sepertinya menurut saya sudah sering nonton cerita pada zaman dahulu ya. Sepertinya cerita kerbau dan tiger itu bukan hal yang baru untuk kalian. Oke, very good. So, yang paling disukai tadi dari activity. Oke, what do you feel after joining this activity? Yang dirasakan setelah kegiatannya adalah yes, you are happy. Having fun karena kita kebanyakannya nonton video dan bermain games. Oke. I think it is enough. Is there any question? Kita sudah sampai di bagian terakhir dari pembelajaran hari ini. Okay. Well, listen, keep silent, my student. Are you ready? Ready. Okay. Time is up. Saya kira waktunya habis. It's time to go home. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.